Oh my Ini god, bener-bener slippery. slippery. Oh my Tapi god. kita nggak pakai foto buat Instagram gitu guys. Kita emang pakai legging sama top. But I don't think I could. Adalah rasa kayak kenangan pahit, traumanya terbuka-buka lagi, lu ngerti kan? Hey yo, what's up guys? It's your girl Devola Twins and we are back. Kita kembali lagi. Hey, back with another vlog. Dan dengan sesuai judulnya kita bakal pergi ke Canberra. Kita bakal visit daddy kita, ayah kita. And yeah, it will be exciting. Kan the last time was a year ago I think. Iya, was a year ago, bener lah. Yeah. And yeah, I think sebelum kita ke vlognya, make sure you guys like, comment, and subscribe. Follow Instagram kita juga. Di follow guys, di follow. Follow. And yeah, let's get into it. Let's go, kita ke vlognya. So the reason why kita mau visit daddy karena obviously udah lama. Dan kedua juga daddy lagi libur. So why not Yeah. kita have him a visit? Yeah. And just see him, you know how Yeah. he's doing. Kebetulan bakal dingin banget di Canberra. Brisbane is so like, weather ke LA nggak sih? Enak Sunny? banget sih, enak Yeah, banget. but it's more like dingin tapi nggak terlalu dingin. Which is Canberra, kita pernah tinggal di sana, dinginnya luar biasa. Bagi yang nggak tahu, mereka pikir kita masih tinggal di Canberra, Dino. No, kita udah pindah dari Canberra. Ya kalian tahu kita udah pindah 3 tahun yang lalu. I love Brisbane. Me too. It's so nice. Yeah. Yeah. And honestly, FYI juga, Daddy itu lagi sakit guys. Iya. Jadi dia battling with a lot sickness, Iya. pokoknya heart disease ya dia. Iya, makanya kita like we're always like gonna be there for him gitu. Sedih banget guys. Yeah, even though like mama sama Daddy nggak together, but like Iya. we still have to be like, you know. Ada buat dia, you know, because at the end of the day, you know, dia yang paling the closest father figure buat kita. And like kalian tahu banget kayak Daddy ini, mungkin banyak nggak tahu. Banyak nggak tahu sih kayaknya. Daddy ini stepdad kita guys, okay? The reason why kita nggak mau really open up about this because like we see him kayak udah kayak ayah asli, you know what I Yeah, mean? dan the reason kenapa kita bilang dia stepdad kita sebenarnya kayak rahasia dari dulu, cause I don't think a lot of people should know. Tapi ayah, the reason why kita tell a lot of people gara-gara yang waktu dulu itu loh. Iya, Ayah asli kita nguploadin di Instagram kalau gue Biological dad bapak kita. lu, kalau gue gini, kalau gue gitu. And I just like, yeah, kita come forward gitu loh guys. Like it's not his story to tell, you know I what I know, mean? it's not his side of the story, and I feel like it's supposed to be our like story to tell, tapi kayak Iya, and kita di force untuk like Yeah. come out and Yeah. ceritain gitu loh kalau itu actually biological dad kita gitu. Yeah. Kita belum ngomong sama ayah asli kita lama banget pokoknya like. yes. And I don't know, I feel like in a way that lebih baik kalau dia pengen ngomong, like I wish dia approach like di DM and private way instead of Di like Instagram private. bring it to social media, especially know that kalau misalnya kita udah adalah, you know, influencer or whatever it is, there is a lot of thing yang you supposed to be keep it private. Banyak hal yang harus kita kita simpan secara private gitu loh guys. And dia nge-cross boundary itu sih. Iya, makanya kita kayak I don't know. Yeah, but anyway, kita glad that drama udah over. Iya. And sekarang kita excited untuk visit Daddy. And yang paling excited adalah kita makan Kingsley chicken. And of course kita bakal nge-gym. Yes, of course. And yeah, it will be cold. I don't know how cold it's gonna be. Aku sedikit sick, so like, oh my god, guys. Kita harus bukan nggak abandon sih. Kita harus meninggalkan bisnis kita Oh my ya. God. Dan kebetulan banget ada order banyak banget. And pagi-pagi legit guys, kita harus nge-packing order dulu. Like kita nggak bisa. No, this is a lot yang belinya. Like, This is like apa ya, realitasnya sebagai business owner di Australia. It's not like di Indonesia where you can like, you know, ada yang ngebantuin. I'm become the boss. This like itu biasa bukan gampangin, but it's so easy to pay worker over there karena Yeah. banyak banget yang membutuhkan. But in Australia, you know, paying worker is expensive, guys. Like, Indeed. like it's just paying like bener-bener mahal banget gitu loh. Aku tuh nanti pasti kalau kita makan kita harus ceritain pas kita ketemu orang Indonesia itu loh. Oh iya, nanti kita bakal ceritain guys. Iya, it's so Yeah. inspiring, you know what I mean? Like, pokoknya seru banget deh pokoknya. Yeah. So guys, kita bakal nungguin ya, and see you guys. there. Side. For everyone's safety, please keep your seatbelt fastened and the island exit clear until the seatbelt sign. Now we can live, I never
She was like, no. She's not as skittish. She's so scared. She only comfortable with you. Hey, come on. Calm down. She's so cute. I love timid cat. That's my favorite. Ya, ih lucu. Stop, gimana? So cute. She's so cute. She might be cute, but she's got sharp claws. Oh my god, yes, I got scratch all the time too. Yeah. Where are you going? Me, I'm going to put the car inside. Okay, should we go to the gym or? Yeah. Okay. Mang. Mang. My dear. You can see from the face dia agak sedikit penakut tuh. She's very timid. Susah ditaklukkan kalau kucing kayak gini. Kalau kucing female seperti susah, tapi aku suka challenge. Iya, aku suka sekali karena kucing kita sangat friendly. Kucing kita friendly ya, bener. Mana dia? Hilang fotonya. Hiding, oh di situ. Tata. Oh, kabur. The Kingsley guys. Tada. Oh my god. Kita apa sih biasanya? Oh my god. Ini dia menu-menunya. Kita suka yang Lihat guys, ini isinya tuh ada tuh chippies. Ini kesukaan kita banget, kalian tahu. Ini ayamnya. Tuh. Ini gravy-nya. Ini apa nih gravy? Sama Oh, mantap. Kita bakal makan ini guys. Udah lapar ya. Kamera Kayaknya kita bakal makan dulu ya. Makan dulu, gua nggak mau Sorry ya guys. videoin nanti Ya, lagi. sorry guys. Maafkan. Next time nanti kita bakal videoin, oke? Ya. Oke guys, setelah makan Kingsley kita lagi ngapain sekarang ya? Kita mau beli apa ya? Ini buat nge-gym, makanan. Buat nge-gym. Buat protein shake guys. Nah, tuh banana. Penting sekarang lagi mencari Yopro. Gimana ya kira-kira yogurt? Aku nggak. Bisa lebih baru Woolies. Ini kita nggak pernah ke Woolies. Yopro mungkin di sebelahnya. Oh my god, honestly guys, oh my god, gue nggak tahu di mana. Yopro nggak ada. Di tempat milk sama yogurt biasanya. Di sini nggak ada ya. Gimana ya? Vegetarian deep cheese. Iya bener, bukan di sini, berarti sebelahnya lagi. Iya benar. Bisa banget ya. Susah. Nah, saya mau around here. Well, kita dimanapun kita berada, kita nggak akan pernah skip untuk nge-gym, so kita harus. Mana Yopronya? Lah, Ini bukan ini Yopro, 15 gram doang adanya. Nggak ada Yopro di sini mah. Nggak ada. Ini dia kita cari. Mana kita cari? Lihat tunjukin. Nah, there she is. Susah banget ya. berapa? Satu lagi Han. Itu sekitar 20 gram protein tuh. Itu aja sih. Sama almond milk palingan. Almond milk itu di mana? Almond di mana kamu almond? Oh my god. Sama gue nyari dry shampoo, gue bilang. Oh iya, sini. Ini pas sekali. Ya kan? Iya. It's the fact that dinginnya nggak go away guys. It's like, aduh. Makin lama tuh makin dingin. Maka aku lagi bergetar dinginnya. Ini aku buang ini. Sok-sok masih dulu. Kita suka pakai moisturizer. Terus gue harus pakai baju berlayer-layer, tau gak? Lu pakai layer. Iya. Like, bener kata lu, awalnya fine, dia biasa. Oh ini nggak tahu dingin. Tapi makin lama, bener dinginnya nggak pergi kemana-mana. Loh, parah banget. Jadi rencananya nggak tahu kita bakal jadi atau enggak. Kita mau ngeliat salju. But the thing is kita nggak bawa banyak baju. Yes.
tomorrow we have to go shopping untuk untuk beli keperluan ya. Gue mau kaplet ini. Kita harus ngambil banyak minum ini. Sebentar, hati. Oh itu bukan tempat sampah. Oh iya tempat sampah, salah. Supaya aku nggak tahu gimana Daddy bisa survive dengan dingin ini. Honestly. And then kita tadi beli ini juga di Woolies. Immune System Fighter. Ini. Hah? Oh makeupnya di bag yang loreng-loreng. Beli ini yang body juga. Kita sekarang mau kapan ya? Kita mungkin buka video karena kita nggak ada kerjaan to be age. So kita thinking kita bilang kita bikin workout video. Ya nggak mungkin kita bikin konten OnlyFans di sini. Ya ampun gila aja lu. Iya. Bener kata Chelsea. Anyways guys, oh iya kita lupa ngasih tahu kalian guys. Update dari kita udah ngasih tahu belum kita joining Makanya itu manajemen gue kasih tahu agensi. kalian. Jadi gini guys, aku sama Carly memutuskan untuk gue ngeblok kamera. Iya lu ngeblok kamera. Coba dicari dulu. Oh ya. Ngomongnya kenceng ya kan. Oke guys, jadi gue sama Carly decided untuk joining agensi. Apa itu agensi? Jadi ya basically kayak nge-handle semua sosial media account kita berdua, you know. Kalian tau banget kita been managing dari dulu, right? Yang kita nggak mau join agensi berapa. So this agency dari LA, okay? Based in LA and Miami. And like yang joinnya a lot of artists that kind of over there, yang punya OF juga, Influencer lah ya. Influencer ya, Sandy McKinney. Iya, Sandy McKinney guys, and a lot of people juga banyak banget. I can name it a lot of influencer TikTok. I don't know if you guys following TikTok influencer di Amerika, pasti kalian tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak maksa gitu loh. But yeah, this is like an opportunity supaya setiap ke LA ada content house gitu guys. Ini opportunity buat kita supaya sekali kita ke LA kita ada content house. Dan mereka juga ngelakuin Miami Fashion Week. Dan kontennya itu bakal jadi lebih gampang buat kita guys. Iya. So like I'm very grateful. Like sebenarnya kayak kita udah rencana buat quitting OF like tahun lalu ya. Tapi the fact that kita harus Bayar a lot of tax. You know kan accountan kita nggak becus, kita ganti accountan yang lain guys. Kita ganti juga ya. Sebelumnya accountant kita bener-bener kayak Useless. nggak bisa aku berkomunikasi sama sekali. Yeah. You as a accountant harusnya lu yang nge-refer kita, harusnya lu yang nge-suggest, lu yang bikin financial kita lebih baik lah ya. Yeah. But just a lot going on guys. No. Makanya kita just you know ganti accountant yang baru. Hopefully this year kita kan ngomong kalian kita pengen banget beli another property, kita pengen beli property lagi 2 lagi guys. This is the reason why kita like we have to you know, guys. Yeah. And kalian kan mau tahu, ingat gak guys pas kita ngomongin yang teman kita yang ikutin kita yang OF itu, OF yang ikutin kita bikin activewear, dia maki-maki kita in the gym. Kita belum ngasih tahu kalian ya. Kita mau ngasih tahu kalian. Tapi kita maki-maki di gym sama dia. Kalian ngomongin aku, kata dia. Aku taunya dari TikTok, katanya fanpage akun kalian, kata dia gitu kan. Yang upload kalian kan tahu kan tuh bisa ditranslate, kata dia. Kita tahu, kata kita emang sengaja, kata dia. Ya kan saya udah pikir gue bego. Habis dia ngomongin kita di TikTok, dia I honestly don't give a fuck. Yeah. Cause honestly yang kita omongin is nothing but fact. Yeah. So like it's not gossiping yang dia bilang katanya gue Katanya gossiping talking shit whatever they said is not if it's actually true. You know dan what I the thing mean? is at the end of the day dia bilang yang dia lakuin itu nggak salah, dia bilang nggak banget iya. hal yang lebih fucked up di dunia ini. Lu ngebandingin problem kita pertemanan kita sama dunia, lu bego berarti lu bener-bener mindset lu tolol banget. Maksudnya gimana ya ngebandingin apa yang terjadi between us dengan what's happening in the world? Yeah. Kayak it doesn't make sense. Insensitif banget gak sih? Insensitif dan very very kayak narcissistic. Jadi intinya gak usah jauh-jauh ke dunia ya. Ini problemnya adalah antara kita bertiga, lu pembohong, lu liar. Once a liar, lu a liar, ngerti kan? Iya. Dan dia bilang, tapi gue udah minta maaf. Tapi prinsipalnya lu ngebohong dan gunain banyak trauma lu supaya lu terus ngebohong, ngerti kan? Iya. Dan dia bilang, gak nyangka lu nasty, ngomongin nasty soal gue di YouTube, kata dia kan ya. Terus dia apa kata dia? Ya tapi kan
gue udah minta maaf tadi bawa. Tapi memang kalau misalnya dia bilang kita salah ya kita pun minta maaf mengertikan. Kita minta maaf. Seperti halnya dia bilang dia minta maaf karena dia sudah berbohong, jadi pembohong gitu Iya. ya. Tapi gini loh guys, yang gue nggak ngerti that's a narcissistic behavior because the thing is they will be mad at your reaction instead of their action. Iya. Repeat again. Mereka bakal marah dengan reaksi lu Dibandingkan dengan aksi mereka. Bertanggung jawab dengan action mereka, perbuatan mereka. Aksi mereka. Narcissistic. Yes. Pretty much. Pretty much So indeed. that's why like kita benar-benar ngeblok dia. Just so you guys, Unfollow. kita unfollow. I don't care. Bener kata kalian nggak worth it. Sebenarnya dia sih yang nge-unfollow duluan. Iya, tapi the thing Gara-gara dia ngeliat video itu. iya di TikTok juga kita unfollow duluan tapi Oh iya. Dia legit ngomongin kita. Dia pengen kita ngeliat di TikTok tapi gak peduli. Goodbye bitch. Goodbye, yes. Goodbye. Honestly gak butuh orang kayak gitu di hidup gue. But you know what crazy guys, kayak gue nggak feeling kayak apa ya cara ngejelasinnya. Kehilangan karena emang dari awal like gue tuh main sama dia tuh lebih ke feel bad dibandingkan kayak gue mau temenan sama dia gitu. Iya. Like I don't know, like harusnya gue dengerin kayak intuisi kita dari awal gimana kayak kita harusnya nggak berteman lagi dengan orang-orang seperti itu karena Once in the past harusnya stay in the past iya, ya. lu tahu kan kakak Catfish sama mbak gadis jahanam kan lu berteman sama kita sama dia gitu loh. Dan harusnya kayak kita harusnya jangan apa ya ngasih kesempatan lah masuknya. Ke orang-orang kayak gitu tuh harus jangan sih sebenarnya bener. Iya. Terus like, mereka orang kayak gitu tuh nggak akan pernah berubah tau gak sih? Dan if you think about it right guys, dia nggak punya teman. No. Dia nggak ada sama family dia. Nggak. Dia nggak. Dia has nobody, okay? Dia nggak cuma kecuali pacarnya doang. Iya. Dia nggak deket, dia musuhan sama ibunya, dia Dia musuhan sama sama bapaknya. dia musuhan sama kakak adiknya, dia nggak punya teman, cuma teman yang jauh. Dan who's the problem is? Kalau kita been keeping a relationship for a long time with our friends, so like siapa the problem here? Kita udah temenan sama anak selama 7 tahun now. Yeah. So like you couldn't keep a friend and we could gitu Dan loh. asisten dia nusuk dari belakang. Our assistant slash best friend Crystal would never do that, guys. Exactly. Like kita benar-benar punya asisten in here yang benar-benar, you know, helping kita berdua, you know, nggak Iya. taking our money kayak dia yang terjadi dengan dia. Yeah, I'm so glad. But I'm so glad gue cut off dia dari hidup gue, guys, cause at the end of the day dia itu nggak penting orang kayak gitu. Ini tadi kita beli banyak dari Ulis. Ini dupe-dupe-nya banyak, a lot of high-end brand. Yes, makanya kita beli, guys. I don't know. Kita nggak Ini bawa buat banyak. maskara nggak sih? Itu buat maskarahan ya. Kita nggak bawa banyak make up ternyata. Ternyata. Amin nggak bawa. Gue lucu aja, gue ketawa aja gara-gara it's so funny doa dia maki-maki banget. Aku nggak marah-marah balik karena kalau lu ngelawan kita ini dulu, kita mau Maksudnya ngelawan kayak- gila. Maksudnya kayak kalau misalnya lu yelling ke gue yang dulu udah gue tonjok mulut ya gitu. Ya kayak iya biarin aja lah orang gila. Sekarang kayak kita calm banget. Aku nggak ngasih dia reaksi. Kita kayak gue malah smirking aja cause like this woman is fucking crazy. Iya. I don't know. I don't give a fuck. Gue dari awal nggak suka sama dia. So dikasihani kok malah ngelunjak gitu loh. Iya, ya begitulah. Kita Ya, yang kita katain rasis. oh kita dikatain rasis gara-gara gue ngomong bule. Oke, how rasis itu kayak gimana maksudnya? Kita ini half white. Jadi kita nggak boleh ngomongin seorang putih karena kita half white, kita literally half ya, bukan quarter ya. And secondly, yang rasis tuh dia nggak pointing finger. Dia pernah rasis sama orang India. Swear to God. Ya, Dia ngomong orang India bikin bikin susah untuk dapat rumah. ekonomi di Australia jadi susah. So who's the racist one in here? Racist. Who's the racist? Jangan dia bisa nge-pointing finger. Apa yang diomongin fakta gitu kayak apa yang diomongin nggak fakta. Apa yang kita omongin fakta. So gue setiap kali ngomong ini jadi nafsu tau nggak? Nafsu guys, Iya. Besok kita benar-benar like nge-erase dia. I don't give a fuck apa yang dia. Me bilang. too. Aku aja nggak tahu apa yang dia up to. Itu benar gue. Nggak peduli. Kalau gue nafsu aja udah yang maku-maku. Kalau gue yang sekarang aku udah gue jambak tuh orang. Kalau lu Gue dulu lu jambak gue ya. jambak. Maksudnya kayak lu hati-hati kalau ngomong sama orang jangan teriak-teriak aja gitu karena Iya. nggak semua orang bakal ngehandle-nya calm gitu loh. Iya. Lu tonjok nanti nangis masuk penjara gue yang Nanti gue kena. masuk penjara. Iya. Gue udah dari zaman gue dulu ya guys. Kalian tau banget. Siapa kita cerita kalau ada orang yang mulutnya kurang ajar, gue sama kali bakal tonjok tuh orang. Tapi the thing is now, No, I don't do that anymore guys. Kita udah grown. exactly. Siapa yang ngomongin dia bikin nafsu tau Anyways, kayak. kita bakal make upan guys, and then See you at the gym. Jam 8 menit gue yapping. I'm sorry guys, but I just wanna vent, okay? Vent dikatain talking shit, okay? Ya udah. Ya. And we are ready. Kalau notice rambut kita be lighter, kita warnain.
I don't know if I like it. Iya, aku juga gak tahu jadi kuning dikit Di gitu. kuning. I hate it. Same. I don't know what you guys think, but it's kind of Yellow, orange. yellow, orangey, like. Maybe we should use the ash shampoo, you know? Ya mungkin. Cause undertone-nya agak yellow, so like. I don't know. It doesn't. Aku mintanya gimana, dapatnya kayak gimana, but. Enggak. It is what it is. Nggak complement our skin color gitu loh. Maksudnya. Iya, yep. You know what I mean? Make it like kayak yellow. Anyway. You know what I mean? Malah better than before gak sih? Iya, bagusan before Kayak undertone. merah bata jadinya. Ini hitam enggak itunya. Topnya. Gue kesel. Anyways, yaudah kita mau gym. Ya, kita pakai baju ya. And yeah, see you in gym. Okay guys, this is the next day. Tiba-tiba kita berada di snow. Kita nggak rekam diri kita pas lagi di gym ya. Kita hilaf. kemarin hilaf dan juga Kristi sakit, gak enak Iya. badan. And langsung ngedrop and kita langsung rest guys. And this is the next day. Kita planning to going to the snow. Finally, ada dad in here. It will be so fun you guys. I know. Cause I don't know, it's very chilly ya. Duh dinginnya sampai bulu kuduku merinding. Sama aku juga pengen menangis. Ya ampun guys, it's very beautiful. Oh, Take make a it look. try. Wow. Banyak children, banyak orang. Where are we going? We definitely hungry. Grab it, Yeah. drive down further. Okay. Yeah. How about us? Like, Aduh. Sekarang kita mau beli makanan dulu ya, kita makan dulu, kita lapar. Ini benar-benar slippery you guys. Hati guys. TBH. Takut jatuh nanti keseret. TBH I don't like snow, tapi why not, we should try. Gitu loh guys. Guys, gue nggak tahu betapa Kristi complaining dari Guys, pagi guys. It was It's so cold. insane. It is actually cold guys. Kayak bener cold sih, lebih colder. Tapi untung glove ini bikin kita hangat. I know right? The Yes. jacket though, the jacket make it warm. Jacket, everything, so kita eating. Tadinya niatnya tuh kan mau foto buat Instagram gitu I kan. know. Pakai baju seksi. Mama sih beneran kan. Tuh kan gue bilang apa kan? Mama betul gue gini, gue jadi gini. Oh my Ini bener-bener slippery. slippery. Oh Tapi kita nggak pakai foto buat Instagram gitu guys. Kita pakai legging sama top. But I don't think I could. Tadi sebelum pakai baju jumpsuit itu loh yang Iya. pancingnya cuma di belakang. Coba pipisnya gimana, bingung, Mikir, harus ya. dibuka dari atas dulu. Oh ya udahlah. Anyway, kita seru banget. Aku pengen lapar, pengen makan dulu. Iya, Biasa kita kita hungry. kedinginan. Licin hati-hati kawan. Cowok. Kita mau coba di flip kawan. Bisa nggak? Ada gimana bunyinya di sana ya? Ada yang naik ke atas itu loh. Iya. Look at, oh my god. Lagi mau hiking. Kita naik ke atas nih. I'm not a hike person you guys. Like I'm not. Kita mau ngerent snowboardnya tapi udah lewat dari jam 11 katanya Iya. nggak bisa. So what we do? Kita just like walking around the snow. Gila. Bikin TikTok. Yeah, I'm not built for this guys. I'm Same. not built for hiking. Nor snow. We're more like a beach girl, you know. I know, kita mau like summer. Summer girl. Tapi kadang you have to get out from your comfort zone. You know? And try new thing. Yes. Aduh. Oke. Ini nggak keluar. Dan tadi so far kita udah dari bawah sana guys. Kalau gue slide dong gimana? Kalau gue slide sendiri. Nggak akan bekerja. Kakak bekerja.
I would say ini suhunya minus gak sih? The more lu ke atas, the more lu dingin. Dingin banget guys, kita bikin TikTok di sini. Aduh, esnya, look at the es. The more lu up here, the more it's just getting colder. You guys see over there, sampai berembun. Sampai berembun, look at that. It's unreal guys. It's unreal. Let's get up more, and then like gue berpetualang, yes. Guys, when I told you this is cold, it is cold. Lu kalau nggak fit, lu kesini, lu tidak sakit guys. This is it. Damn. Oke guys, kita finally sampai rumah dan kita ngepost TikTok tadi ya. Dan komennya lucu-lucu banget. Iya. Terus ini video kita yang di snow, katanya ada yang di komen itu ada yang komen. Komen. Dia kebiasaan kalau gue salah ngomong nih ya. Komen. Goblok lu. Ada yang komen tadi katanya di Lembang, orang gila. Dan Aduh, dia bilang Cianjur segala macam gila guys. Terus kita jawab apa, katanya kita Di Ciater. Bukan ini di Ciater. Nih guys, kita menyemprot angin Gini dulu. dulu. When I told you it was cold guys. Kita bener-bener balik-balik. Kita pulang jam berapa sih? kita pulang jam 3. Yes, and then kita sunat ya. Karena kita bener-bener pantat gue sakit, badan gue sakit. Pokoknya semua badannya itu suhunya itu minus 11 degree. minus 11 degree guys. Ya. Gue Gue nggak masuk angin. Harus pakai esensial. Oke. Kayak abis ini mau diurut. Gue bingung udah tinggal di Australia bertahun-tahun tapi kenapa masih Indonesia banget ya? Kan itu udah udah di darah nadi gitu, bisa lepas. Darah daging cu. Apa sih darah nadi? Udah melekat kan enggak sih guys? Iya, tuh kayak buka Indomie nanya. Kesalahan gue. Nah. Supaya nggak masuk angin, diminum tolak angin ya. Iya. Namanya tolak angin. Sponsor please nih. Biar nggak jadi orang fans kreator. Gue capek deh. Ini kita di spare bedroomnya Daddy. We was such a, kita having fun banget guys. Walaupun kita nggak bisa take a lesson buat skiing and snowboarding gara-gara it has to be before 11 and itu cuma jam 10.43 and dia bilang it has to be. Dia Mel Karen itu Ya. mah Mel Karen. Kita counter mulu sama Mel Karen. Dia bilang it has to be before 11 kata dia, udah telat. Gue bilang, Jadi mungkin lesannya jam 11 tuh ngerti kan. Jadi nggak bisa kayak a few minutes gitu karena harus naik ke atas dulu. gue bilang, Cuma nanya. pertama kali gue snow, gue nggak tahu harus apa. Ya udah, there's nothing you can do. There's nothing you can do about it kata dia. Nothing. Iya kan, I'm just asking. Iya, soal yang lesson itu kayak mungkin lesson jam 11 dan lu harus naik ke atas yang itu yang yang gerak-gerak itu pokoknya naik ke atas pokoknya terbang. Balik-balik. Ya itu pokoknya naik ke atas lu habis itu belajar lesson di sana jadi telat, and also you have to have the right gear. So next time will be makanya nanti next time kita bakal tahu gitu loh. Kan biasanya main di charter emang. Iya kan, maksudnya kan kalau di teater kan ada yang nyewa, ada yang banyak kan di samping pinggiran enggak, namanya juga Senali beda Tadinya kan. tuh pengen main yang slide nggak usah snowboarding lah ya. Tapi Iya. yang slide itu jauh banget. Kok masa nggak kayak di Indonesia di mana kalau di rem itu depan wisatanya gitu. Iya, Ini iya. enggak, ini jauh. Dan macet banget di jalanan situnya. Iya. Well, it was packed by a lot of people. But it's fun lah snow. Iya. But I'm just saying it's no for me. Iya, dan kita hiking guys. Kita naik mountainnya, di mountainnya mungkin lebih tinggi lagi, di bawah aja minus 11. Mungkin di atasnya udah minus 15 kali. Iya, It was like mata lu kayak perih, and you couldn't see, lu nggak bisa ngomong. Tangannya beku, sakit Iya. gue langsung nggak bisa kena baju tuh perih. Iya. Dipegang Mulut pun perih. kayak gerak pun susah, pas bikin TikTok mulutnya kayak gak mau buka. Itu mulut lo aja kan Saking dinginnya gitu loh guys. Iya. Pokoknya ya udah, kita malam ini mau di massage guys, like
mau dimasak karena besok kita flight, Iya. finally go home. Besok kita mau last dinner sama Daddy di restoran dia tempat dia kerja. Brunch. Iya, iya brunch. Salah ngomong. Gitu ya. Pokoknya kita bakal ke Iya. sana. Dan kita bakal makan di tempat kerja dia. And yeah, and then kita bakal flight going back to Brisbane. Kawan kucing-kucing kita, guys. Iya. Kita pengen pulang, kita gak sabar. No, bisnis Nah, udah ya. banyak yang order. Dan kita udah udah stres banget. Ya ampun, Makin banyak lagi. it's a lot of people buying it. I'm so grateful. Tapi kayak stres kalau misalnya Happy lu sih, away. happy gitu loh. Yang happy. stres tuh kalau lu menjauh, you guys. Guys, it's like makin 8 orang sekarang beli. It's like, Iya. Kalau lu jauh lu stres, you have to be there gitu loh guys. So ya kita nggak pernah bisa go anywhere like until kita kayak find more people to work with us gitu loh guys. Iya. Dari Crystal ada, cuma dia nggak bisa weekend gitu loh. Which is weekend pun kita ada order gitu loh iya, guys. dia agak banyak juga di Iya. weekend. Yaudah guys, Nggak mau dimasak. ya see you. So ini tempat kerjanya Daddy. This is where Daddy work. Thank you. Look at the view. Oh my god, look at the view you guys. So gorgeous. Jadi sini tempat Daddy kerja benar-benar fancy banget and so nice. Look at that. Aku harus pakai HP cause I forgot the camera. Ooh. Fancy. Fine. This is the menu guys. Jadi dia kayak high tea gitu. Which is aku nggak pernah. It's very interesting. I don't know how high tea look like. Yeah. So when you say that, I don't know what you're talking about. Neither do I. So You're gonna have, well, you have to see it. I'm actually curious. So like I'm keen. But when I look at the menu as well for the lunch, I was like, I'm not sure which to order. Yeah, so we have the high tea. I've already told them to make it halal. Oh, halal. Oh, how nice. Halal high tea. So they can have that. And then, yeah. I feel like it's in French. Fine. Is this in France or Italy? I don't know. So then on the next page, it's all the tea selection. Ooh. So what sort of tea do you like? I would like to have classic chai, probably nice. Yeah. This is the tea Or section. English breakfast tea. I like my English breakfast. English breakfast Yes. is nice. So you put this in here. Yeah, like that. Okay. Ooh, fancy. Because it's a loose leaf tea. Ooh, that's so cool. That's kind of heavy. And then we took this off. Yeah. Then you take that out. Uh-huh. It goes back on its saucer. Ooh. There's sugar and milk. Okay. I'm not a sugar girl, so oh look at it's cute. Look at it, guys. It's cute. I feel like in Bridgerton right now. Yeah, I feel like I'm watching the Bridgerton movie. Have you seen it on Netflix? But like, that's it. Maybe I put some milk. Tiny bit. Huh? We have white sugar, we have brown sugar. Look at that. Fancy. Arancini with a sun-dried tomato aioli and a cherry tomato on top. First We also have a course. wheat goat's cheese with some thyme, honey, and Davidson plum powder. A lavish cracker. A smoked trout and peas fish with a horseradish and dill creme fraiche on top. And in this little cup, we got some chives and a tomato consomme. Thank you. Thank you. Okay guys, ini makanannya. Strawberry cake. Raspberry. Aspirin. Aspirin. Raspberry. Yeah. Raspberry. Raspberry cake. What is the bottom one then? That is apple and pear cheesecake. Okay. And the chocolate's
and hazelnut chew. Chocolate and hazelnut chew. Okay. So I'm gonna dig in this one first. Yeah. And then they have the dip in here. Jam, cream, and scone. Scone. I don't know any of these TBH, so. Oke guys, sekarang kita sudah balik di Brisbane ya. Conclusion dari perjalanan kita. Wih. Pesan dan kesannya kawan gitu Yeah, maksudnya. it was great. Kita finally seeing Daddy lagi. Udah, last year. Terakhir kali kita ngeliat dia. Kali, yeah, it was great guys. Kita fun tripnya. Tapi ya di Canberra tuh kadang tuh ada rasa kayak kenangan pahit, traumanya terbuka-buka lagi, lu ngerti kan? Yeah, maybe that's why the reason why pas kita pertama kali ke sana kita cuma bisa stay for like 2 hari doang. Tapi itu tuh sebenarnya tuh gara-gara anxious, gara-gara anxiety, seperti yang lu bilang, mengingat-ingat kenangan buruk gitu loh. Like, ada happy tapi banyak buruknya gitu. Banyak buruknya. Tapi sekarang gitu kita coba melawan anxiety itulah dan it actually not that bad gitu loh. Kalau kalian ngikutin kita dari dulu ya guys. Pas kita pindah ke Canberra awal-awal, hidup kita susah banget men. Orang kalau nggak nyangka, oh karena lu terkenal. Orang selalu bilang karena oh my god karena lu terkenal, hidup lu gampang, ngerti kan? Di Australia karena lu terkenal. But at the end of the day guys, kita waktu itu susah banget. I don't know. Like I can show you guys the picture dulu kamar kita dulu gimana. Yeah. Like I can show you the picture guys. It was so small and it was like sedih banget. Tapi itu mindset anak-anak gitu gak sih, kayak namanya juga anak-anak sekolah, you know what I mean? Thinking lu rich, famous tuh lu rich gitu loh. Tapi orang dewasa juga ada yang kayak gitu. Ada ya, asumsi lot. Pas kita bilang hidup kita susah di dulu awal Canberra, orang gak nyangka, lu ngerti kan? Gak ada nyangka. Enggak, bener. Ya kan? Dan untungnya kayak sekarang Daddy punya rumah sendiri, like itu dia actually own his house. Jadi dan dia owning a property di Australia itu nggak murah guys. Mahal banget. So that's good, dia punya sesuatu yang dia banggakan dan dia yang call home. Dan by the way Daddy itu sakit ya guys. Kita kasihan banget, dia dealing with a lot of health issue. But dia fine now dan dia lagi di banyak a lot of medication ya, dia minum banyak obat tapi dia udah mendingan dibandingkan dulu. Dia punya penyakit jantung, which is it was sedih banget buat kita, orang tinggal guys. Kita doain aja yang terbaik buat Daddy ya guys, semoga dia sehat selalu, panjang umur. Amin. Cause like it actually like dia kayak ayah, dia actually closest dad figure yang kita punya, Bagi yang nggak tahu, Daddy itu ayah tiri kita. Ayah asli kita nggak tahu di mana. Apparently dia di Kanada. Soalnya ada cowok terus komen-komen mulu ya di TikTok kita, oh mau nggak lu ngomong sama bapak asli lu? Gue honestly guys, gue nggak mau, cause like I don't know kemana dia sebelumnya, you know what I mean? Iya. I just feel like gue nggak mau ngebuka luka lama, you know what I mean? Like I don't really care. Bener. Gue udah punya ayah gitu. Iya, apalagi setelah dia coba naruh di Instagram kalau dia bapak kita, padahal sebelum kita ngomong ke internet kalau Anthony itu dari kita tuh stepdad kita, jadi dia udah ngumbarin dulu di sosial media gitu loh. It's like Jadi kita ngerasa kayak bukannya lu ngomong secara private, ngapain lu harus tell the whole world? Kita family thing is supposed to be like private buat kita. There is hal yang bisa lu share di public and doesn't, and family thing should be private. Ya nggak sih? Of course. And always keep between family aja gitu kan. And I just feel like it's not tempat dia untuk bercerita gitu loh. Karena kita belum bercerita kepada kalian gue. Anthony itu ayah tiri kita, or dia ayah kandung kita sebenarnya. Kayak aku merasa kayak direnggut cerita kita, like itu bukan tempat dia untuk bercerita. Like it's just a lot of assumption jadinya kan ya. It was crazy. Waktu itu booming banget di situ. Bener. And then di Canberra
semua orang tahu kita dari Canberra. Iya. I don't know why kita pretty known there. Iya. Kita ke gym, mereka tahu kita siapa. Siapa tahu, oh kalian The Connell Twins, kalian like nginterviewin kita dan segala macam. Iya. And dia bilang such an inspirasi, kalian punya brand. Kalian sendiri. Aktivitas sendiri. Iya. And like you might say kayak oh mereka paling tahunya dari OF, but Iya. they watch our journey yang dari kita tadinya buka OF and then kita actually changing our path untuk jadi businesswoman. Iya. And that's what people kayak oh my god mereka inspiring gitu. Itu dari mulut cowok loh ya. Iya. Like, dia ngeliat positifnya, and kita obviously kita nggak nge-hide, kita tell everybody kalau kita pernah ngelakuin OF, you know what I mean? Kita ngelakuin OF, but mereka nggak ngejudge, mereka well everybody pernah ngelakuin kesalahan. Iya, everybody doing something. Lu ngerti gak sih? Yang menurut orang bad gitu loh. Exactly. Nobody judge, nobody cares, you know what I mean? Iya. At the end of the day, kedepannya bukan kayak masa lalunya gitu kayak gue bila masa lalu. Ayo lagi dong. Gila nih cewek. Pas lagi di gym dengerinnya lagu apa coba? Nah. Belinda ada bayangmu. Bukan Belinda. Apa? Melinda. Belinda. Sama satu lagi Siti Badriah sebagai yang beruntung tua. Yang beruntung tua guys, enak. Gila kan? Gue joget-joget di gym. Malu gue sebenarnya. Gue harus tunjukin kalian jogetan gue gimana ya. Gue jago banget joget kayak Siti Badriahnya. Tapi overall kita bisa overcome anxiety kita. Iya, that's good. Tripnya was fun. It was fun. Ternyata dia seburuk apa yang kita kira. Dan kita makan Kingsbury chicken Oh my god. tiap hari. I don't care. I'm like I like that shit, you know. Even though it's like fast food. Ceritain yang kemarin kita ketemu cowok Indonesia ya. Oh iya iya. So kita nge-gym dia guys. And then si A-nya bolak-balik mulu, and then aku kayak bingung gitu dong. Iya. Kan dia lagi bersih-bersih. Gue gak tau lagi bersih-bersih lah olahraga, gue gak sadar dong ngerti kan. Gue nggak ada. Tapi tiba-tiba dia langsung ngomong ke si Kari, ini mau dibersihin gak? Or something. Aku masih belum mikir kalau dia ngomong Indonesia gitu guys. Nggak tahu kayak kebiasaan bilingual kali aku ngerefleksnya dia ngomong Inggris. Wajahnya dia juga bukan mirip orang Indonesia, mirip Japanese anjir. Iya bener, mirip Japanese, Vietnamese. Kaget dong aku kayak aku tiba-tiba baru ngeklik dia barusan ngomong bahasa Indonesia kata gue. Iya. Kasih Kristi. Iya dia ngomong Indonesia kasih Kristi kan. Iya. Kita samperin yuk kasih Kristi. Tadi lagi. Yuk. Tadi lagi bersih kita samperin dong. Misalnya dia dari mana kita ngobrol. Iya. Ini cerita kita. Ya dia sendiri pindah ke Australia and we told him like it's crazy like gue bangga and I'm proud sama people yang nekat ke Australia sendiri because it's not easy ngerti kan? Sendiri loh tanpa keluarga. Iya. Ke negara lain like prop to them like this insane. Nyalinya kuat. Ini pas gue bilang dia nggak percaya atau kita bilang pas pindah ke Australia kita pernah susah. Iya. Dia nggak nyangka gue bilang yes kita pernah susah. Like susah banget gitu loh guys. Maksudnya ya. Terus jadi cerita gitu kan, iya aku di Indonesia kayak bagus lah maksudnya pekerjaannya. Saya pas kesini harus balik lagi jadi nol. Bukan ya. Jadi dia bilang something ngomong kayak oh iya aku jadi miskin. Terus aku bilang oh bukan miskin, namanya merangkak gitu loh. Lagi merintis namanya. Semua orang juga mulai dari nol, bahkan kita berdua guys. Agak rendah banget karena dia bilang Kasian. dia masih pembersih. Dia bilang dia tukang pembersih and I don't see it that way. Cause Me like, too, kita nggak peduli. Yeah. That's why kita come up to him bukannya coba nyombongin diri Iya, kita ya. iya. But we are seeing ngelihat orang Indonesia sama orang Indonesia. I feel like
you know, some simpati. Iya. Karena dulu kita sering dijahatin sama orang Indonesia. lagi yang tinggal di luar negeri. Dan kita bilang janji ke diri kita. Yeah, we're not gonna treat them like that. You know Yeah, what I mean? exactly. And like I said, no, it's actually hebat. It doesn't matter what job it is, as long you wanna hard work di sini, it will be pay off. Ngerti kan? Exactly. So like there's no judgment. Mama juga dulu pernah kerjanya bersih-bersih di hotel. So I don't judge him, ngerti kan? Yeah. And the crazy part is dia actually smart. Yeah. When kita ngomong sama dia ngerti soal bisnis, you know what I mean? And dia studying business kalau nggak salah dia ngomong kayaknya. But the IT thing di is, Indonesia or something. But the thing is, when you come to another country, lu harus start dari zero lagi. Yeah. And there's nothing to be embarrassed about it, you know? Like we're talking about like ada cewek yang ngomong kayak ada cewek yang kerja ngomong. di McDonald. Iya, Kalau kita gue jadi ngomong. mereka, kita ngomongin kan? Kita ngomong ke si kakaknya ya, kakak cowoknya. Iya kak, ada cewek yang ngomong kalau gue jadi mereka ya gue lebih baik kerja di McDonald dibandingkan gue ngejual diri. Terus dia ngomong gini, Iya, gue udah kerja di McDonald and it's actually really hard. Gak kata dia. gampang kata dia. So like I don't blame you guys to do whatever you guys choose karena kalian trying to survive. Justru kata dia, ya menurut dia sih nge-respect gara-gara kita kayak berani beda gitu loh. Exactly. Aku bilang kayak, who cares lah kayak apa yang kita lakuin in the past, yang penting ke depan, you know what I mean? You're trying to be better, like bahkan Tuhan gak ngejudge lu siapa gitu loh. And actually great having a conversation sama orang yang kayak Smart. and ngerti kan, maksudnya kayak in a way that orang Indonesia yang gak ngejudge like buat ngerti kan, maksudnya kayak biasanya dari dulu kita sama orang Indonesia di sini they like to judge like very quick, ngerti kan? Kita banyak banget experience ketemu orang Indonesia waktu di Canberra direndahin cuma karena Dedi koki doang. Iya, karena gede di chef. Iya. Menurut mereka itu rendah. Karena mereka orang Indonesianya mereka banker. Punya rumah yang mewah, masuk private school. Yang kita kagak, rumahnya petakan di Queanbeyan, masuk sekolahan bener-bener yang banyak bogan tuh ya Ozi aneh-aneh lah. yang aneh lah pokoknya, whatever it is. Iya. But it was like I appreciate. Nih buat kalian. Gue takut guys. Ayo. Oh my god. Gila. Kurang obat, belum minum obat, orang gila. Ayo dong, Min. Ready? Ayo guys. Gak mau. Oh my god. Cocok jadi ini. Senam instructor. Kurang gila nih. Weh. Asik. Belum juga loh, bro. Dah. Ih. Buat kalian guys. 360. Weh. Ini bisa terus kali paling pusing. Weh. Udah capek, woy. Gimana, guys? Udah, Ji. Dah. Udah. Ada siapa juga ya? Sekarang guys, giliran aku. Hah? Tuh lah tetet. Lihat guys tuh. Siti Badriah, the icon herself. Kalau lu apa? Hah? Kristi Badriah. Ya. Itu buat kalian ya. Rate my dance ya guys. Oh my god.